ويحب المحسنين ولا يضيع أجر المؤمنين. أحمده سبحانه على نعمائه وآلائه الجسيمة وصفاته الكريمة، وأسأله أن يجعل عملنا في الخير ديما، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو رب العظيم والإله الرحيم الجواد المحسن الكريم، خزائنه ملأ ويداه صحاه الليل والنهار لا تغيضها نفقا. أفرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض فإنه لم ينقص مما عنده شيئا، فاسألوه من فضلي فإنه يغفر الذنب ويقبل التوب ويزحزح من النار ويورث الجنة ويحل الرضوان، وما كان عطاء ربك محظورا. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، النبي الأمين والرسول الكريم، كان أجود الناس وأكرم الناس، وكان أجود بالخير من الريح المرسلة، وما سئل شيئا قط فقال لا، بل كان يقول أنفق بلال ولا تخش من ذي العرش إقلال. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الذين كانوا يسارعون في الخيرات ويتنافسون في المبرات، فكانوا ينفقون مما يحبون ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. أما بعد، فيا أيها الناس، توبوا إلى الله قبل أن تموتوا، وبادروا بالأعمال الصالحة قبل أن تشغلوا، وصلوا الذي بينكم وبين ربكم بكثرة ذكركم له وكثرة الصدقة في السر والعلانية، ترزقوا وتنصروا وتجبروا. فهل ترزقون وتنصرون إلا بضعفائكم؟ فابتغوا بأموالكم الضعفاء والمساكين والمحتاجين، فارزقوهم ترزقوا، وارحموهم ترحموا، وتاجروا مع ربكم ببرهم والإحسان إليهم، فإنها تجارة لن تبور. فقد ذهب أهل الدثور، أي الأموال من المؤمنين، بالأجور والدرجات العلى والنعيم المقيم، يصلون ويصومون ويتصدقون بفضول أموالهم. وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها. أم بألتن أم ببركة مسألة ألمي يجزي المتصدقين. على بك كما مغدو دي كان أكال كورني باكونا نانا مغمنو نو علي ألا
ayo tigila mɔgɔw ɲɛsin fɛn ma fɛn min n'a ka di ala ye kojugu. O ye jumɛn ye? Sarakati bɔ, ka saraka bɔ sanga ni waati bɛɛ lajɛlen, ka ɲumanya kɛ sanga ani waati bɛɛ lajɛlen na, ka hinɛ lase ala ka jɔnw ma sanga ani waati bɛɛ lajɛlen na, k'i bolo kɛ sanfɛ bolo dɔ ye, o de ye bolo mun b'a di, mais k'i cɛsiri i ka kɛ bolo mun b'a di olu cɛ la, i kana kɛ bolo minnu b'a minɛ olu cɛ la. I ka kɛ mɔgɔ ye fɛn min ni ala y'a di ma n'a kanu b'i la, o fɛn ka dɔgɔ dɛ, min kanu bɛ adamaden na ka tɛmɛ wari kan dɛ. Nafolo kanu bɛ adamaden na dɛ. Adamaden ka diɲɛlatigɛ baara n'i y'a lajɛ min bɛ kɛ nafolo ɲinini kama, n'o ɲɔgɔn bɛ kɛ seli ni ala bato wɛrɛw la, an b'a fɔ k'a fɔ mɔgɔ kelen a ka sara ala bolo dan tɛna y'a la. Nka o diɲɛ nafolonin min filɛ, o diɲɛ dɔrɔmɛ kelen min filɛ, a dalen don adamaden ni de kɛrɛfɛ, a dalen don adamaden ka sɔrɔ, a ni de dalen don a kɛrɛfɛ. Adamaden ka sɔrɔ, n'i ko k'a ka diɲɛ bɛɛ bila k'a ka sɔrɔ ta, a bɛ diɲɛ bɛɛ bila k'a ka sɔrɔ ta, k'a ka nafolo ta. Ka d'a kan adamaden b'a fɔ k'ale ka nafolo bɛ min ɲɛ ale ye, diɲɛ bɛɛ mana fara ɲɔgɔn kan o tɛ se k'o ɲɛ ale ye. O de kama adamaden ni bɛ yɔrɔ min a ka nafolo bɛ yen, adamaden ka nafolo bɛ yɔrɔ min a ni bɛ yen. Ni kɛlɛliba de don, k'i ni kɛlɛ o baaraba dɔ de ye. Fɛn min kanu bɛ adamaden na, i komi i ka sɔrɔ, i ka wari, i ka nafolo, k'o kanu to i la, k'o di ala ma, o ye ni kɛlɛ min ye, o ye faralen don ni kɛlɛ baw kan ala ye. O faralen don adamaden diɲɛ ye fɛn belebelew, k'o ka ala de ye, k'o kanu ala de ye, k'o kɛ ala de ye, k'o di ala de ma, ka tɛmɛ diɲɛ na kɔnɔ fɛn bɛɛ lajɛlen kan, ka daminɛ yɛrɛbakun na. N'i y'a ye Alahu subhanahu wa ta'ala ye alakira ka sahabaw mankutu a ka alikuranɛ ba kɔnɔ, a y'u mankutu ni mun ye? K'u kun bɛ fɛn di ale ala ma, fɛn min nege bɛ u yɛrɛ la, fɛn min kanu bɛ u yɛrɛ la, u yɛrɛ bɛ fɛ ka fɛn min kɛrɛnkɛrɛn u yɛrɛ kun ye. N'u jɔra ale ala ɲɛkɔrɔla ɲinini kan, ale ala diɲɛ ɲinini kan, u b'o de ta ka di ala ma, u b'o de ta ka don ala ko la, u b'o de ta ka a kɛ ala ye, k'a to ala ye. Fɛn min kanu b'u la, fɛn min kanu bɛ adamaden na, i komi diɲɛ wari, o fɛn ka dɔgɔ dɛ, o fɛn ka dɔgɔ. O kuma an balima silamɛw, o dili ala ma, o tali ka di ala ma su, ka di ala ma tile, ka don ala ko la su, ka don ala ko la tile, san kalo 12 ka sɛgɛn ka ɲini, ka ban ka ta ka di ala ma dɔrɔn, ka ta ka di ala ma dɔrɔn, ka ta ka di ala ma dɔrɔn, ka kɛ ala kama dɔrɔn, ka kɛ ala kama su, ka kɛ ala kama tile, ka kɛ ala ye nɔgɔya kɔnɔ, ka kɛ ala ye gɛlɛya kɔnɔ, ka kɛ ala ye farifoni kɔnɔna na. O faralen don limaniya baw de kan silamɛ ka ɲɛnamaya kɔnɔna la. An bɛ masa tanu, masa min ko yukhlifu ala almunfiqin, ko ye mɔgɔ o mɔgɔ ne karila ka ta ka di ale ala ma, i karila ka fɛn min di ale ala ma, kanu b'i la, ale ala b'a dɔn, ko nka i y'ale ala de fusaya ka tɛmɛ fɛn in kan, k'ale ala fusaya ka tɛmɛ i yɛrɛbakun kan, k'ale ala fusaya ka tɛmɛ i diɲɛ ko kan, k'ale ala fusaya ka tɛmɛ diɲɛ na kɔnɔ fɛn bɛɛ lajɛlen kan.
prêt à tout donner pour Allah, prêt à tout donner pour la cause d'Allah, prêt à tout faire pour Allah, prêt à tout mettre à la disposition d'Allah. Rien n'est plus cher qu'Allah, rien n'est au-dessus d'Allah. Tout est pour Allah, à commencer par ta personne, et c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a donné dans cette vie. Cet acte, il est assimilé aux plus grandes adorations dans l'existence du croyant. La capacité du croyant à donner, à ne jamais arrêter de donner, à dépenser à cause d'Allah, à ne jamais douter de la récompense d'Allah dans ces bas mondes et dans l'au-delà. La capacité du croyant à servir Allah, à servir les causes d'Allah, à servir ses coreligionnaires dans tous les compartiments de la vie. C'est cela qui est qualifié d'acte de générosité. Qu'Allah nous facilite ces grandes adorations. ويخلف على المنفقين Allah de masaye saraka bola aka dorome kelen abata yoro minna ko norobla o masade Allah ko norobla o masade Allah Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dondola anaka sahabaw tora ɲɔgɔn fɛ akaka sahabaw ma abeka kuma saraka kan abeka kuma ɲumankɛ kan abeka kuma harijɛgɛ min ni Allah y'a da ka jɔn ma e b'o harijɛgɛ in de ta ka kɛ ka Allah diyaɲɛ ko ka n'a ye su fara tile ka sanga ni waati bɛɛ lajɛlen na k'ale alakira Mamadu bi kali fɛn saba kan k'o tɛ wuli abada alakira yɛrɛ kumakan bɛ cogo di sallallahu alaihi wasallam katara tɛ o kalikan farale a kumakan kan a ko ale alakira Mamadu a bi kale masala ale ni bɛ masa min bolo a ko saraka bɔ o tɛ mɔgɔ si ka nafolo ban ko foyi ma karisa kɛ fantan ye f'a ka saraka bɔ f'a ka ɲumanya ba f'a ka hinɛ lase ba Ala ka jɔnw ma f'a ka dɛmɛba ka lase Ala ka jɔnw ma f'a ka sɔrɔ tali k'a don Ala diyaɲɛ da fɛ k'a kɛ Ala diyaɲɛ kow ye k'a kɛ jigitugu baaraw kɛbaga ye foyi ma karisa kɛ fantan ye fo n'a kɛr'o ye wallahi ngalon don ka da kan alakira Mamadu kisi nɛɛma b'a ye kali ko saraka bɔ tɛ nafolo si ban a bɛ dɔ de fara a kan ni nin kuma in kun tɛ tiɲɛ ye diɲɛ sarakati bɔla baw ɲanma olu de kɛra diɲɛ fantanbaw ye nka est ce que an ɲɛ bɛ min na an dan kuma ma janya Ala fɛ nka an dan furadama ani sancɛ an daba masa bolo n'an bɛ kɔlɔsili kɛla kabini an ka dɔgɔ fo kana an kɔrɔbaya an bɛ kɔlɔsili kɛla ɲumankɛla baw saraka bɔla baw minnu bɛ ka bɔ dogo la ka bɔ bange la minnu bɛ ɲɛjiw cɛ dogo la ka ɲɛjiw cɛ bange la minnu bɛ nisɔndiya la don adamadenw ka dogo la ani bange la minnu bɛ nisɔndiya la don u silamɛɲɔgɔnw ka dogo fara bange kan minnu b'a di n'u kini ye u b'a di n'u ɲuman ye u b'a di sɔgɔma komi Ala yɛrɛ y'a fɔ cogo min u b'a di wula u b'a di nɔgɔya kɔnɔ u b'a di gɛlɛya kɔnɔ ɲankuma o tigilamɔgɔw bɛ sarakati bɔ ka taa di olu tigiw de ma mais alakira kisi nɛɛma b'a ye la yantiqu anil hawa alakira tɛ kuma kun fɛ n'a ye min fɔ wulibali don ka da kan masa min y'a ci ɲɛnamaya bɛɛ lajɛlen ma o de ye setigi masa Ala ye o y'a yira la k'a ladɔnniya ko Mamadu saraka bɔ kana se ka bɔli la ni Ala ma mɔgɔ si ka nafolo ban ka sababu kɛ a ka saraka bɔ ba ye ma mɔgɔ si ka sɔrɔ dɔgɔya ka sababu kɛ a ka ɲumanya ba ye
Mam aussi ke kofe moye ka sababu ke akajine paye kala se ala ka joma. Wa huwa yukhlifu ala al-munfiqin. C'est Dieu qui remplace ce que les bienfaiteurs donnent à cause d'Allah. Ce que les bienfaiteurs dépensent pour la cause d'Allah est systématiquement remplacé par Allah. Car Allah, il dit que lui, depuis qu'il a créé ce monde, depuis qu'il a créé les sept cieux, les terres, son magasin à lui, le magasin qui contient ses bienfaits, ses nombreux bienfaits à lui, depuis la création de cet univers à nos jours, rien n'a été encore enlevé de ce magasin. Il est rempli depuis le jour de sa création jusqu'au jour d'aujourd'hui. Qu'il n'a même pas commencé à en utiliser le contenu, à forte raison de penser à une quelconque diminution. Donc, lui qui a donné hier, c'est lui qui donne aujourd'hui. Lui qui donne aujourd'hui, c'est lui qui donne demain. Lui qui a donné par le passé, c'est lui qui va continuer à donner pour le reste de la vie. N'ayez pas peur de dépenser à cause d'Allah. Car remplacer ce qu'il vous a donné par autre chose de plus importante, ceci est absolument rien aux côtés de la grandeur d'Allah, de la générosité d'Allah, de la puissance d'Allah. Allah subhanahu wa ta'ala, halbi avec comment saraka bolokan. Ako ale Allah, la yudi'u ajra al-mu'minin. Ako ale Allah, ako limaniya jong. Munungal limaniya bonya kama ube sarakati bosu, babo tle, babo kini, babo numa, babo noya kono, babo geleya kono. Mununte segen akeli la ale alaye, adili la ale alama. Mununte sega wala, ko tigla mo ka don. Ko ale Allah. Ko tigla mo ka sarate tunu ale ala bolo de, ka sarate tunu ale ala bolo. El ko ne do mo ba ka tafsir la. E mume tunu ala bolo foi jango nyuma ngela ka nyuma o sarabe tunu ala bolo chodi foi te tunu ala bolo jango baranyuma min kara ala kama o sarabe se kan mende ala bolo me ka fokatena o ka bam bela jeli wallahi mo shita ke ala e ki sara mis kara jarati ko be balan ala bara ala de masaye ne ya kale e ma ke mo shiye fale ema ke mo kama fale kama ema ke mo ka sara kama fale ala ka sara ko be e bo e ka signa e ki sara me o me kale ala tena retarwa de numangela sara o kale ala kale to sara di numangela ma abada second kelen retarwa ale ba sara dama wati mi na kanya amma o wati de katama shi mu me wati bela jele ale ala de bodo amma ala ka koye les bienfaits sont adressés à lui. Quand on veut donner 100 francs à un nécessité, il est important de comprendre le déroulé de ces gestes, comment ces gestes se déroulent concrètement. Le donateur, il prend le bien, il se dirige vers le bénéficiaire. Mais au moment où il prend le bien pour le donner au bénéficiaire, Allah nous informe que ces biens tombent d'abord dans ses mains à lui avant de tomber dans les mains du bénéficiaire. Montrez-moi à quel moment Dieu était absent de ces gestes.
À quel moment? En aucun moment, Dieu n'a été absent. Il dit que tout bien fait à cause de lui, tout geste fait à cause de lui, toute action faite à cause de lui, grâce à la beauté de cette action, elle arrive d'abord à Allah avant d'atterrir entre les mains du bénéficiaire. Quelle magnificence de notre Seigneur! C'est là où chacun doit comprendre aisément qu'en réalité, les biens doivent être faits à cause d'Allah. Et que le seul à récompenser les bienfaits des bienfaiteurs est Allah. Et pour la récompense du bien au bienfaiteur, il a le meilleur agenda. Il connaît le meilleur moment. C'est en ce moment-là qu'il envoie la rétribution du bienfaiteur dans ce bas monde avant sa récompense finale de l'au-delà. Qu'Allah nous facilite une bonne compréhension des enseignements de sa religion. Allah ni Allah subhanahu wa ta'ala ayen nafa min ke saraka bola ye nanya dɔn a tɔ bɛ to dɔrɔn an k'an yɛrɛ bakun ta k'a di Ala ma wa an ka dɔn fana ko n'an y'o kɛ o si tɛ caya Ala ma o bɛɛ bɛ dɔgɔya Ala ma Ala sara la ka da kan anw ye mun de ye ni Ala tɛ a y'an dan k'an kɛ buna adamaden ye an y'a sara mun de la o la n'a tun ye Ala diya a tun b'an fara sagaw ni misiw kan k'an kɛ ka dɔw ka na diya mɛ a y'an kanu o de kama a y'an dan k'an fara adamadenw an tɛ Ala sara sɔrɔ o la a banna ka nɛɛma k'an ye n'an ko k'an b'a nɛɛma jate an bɛ sɛgɛn k'a to ten an tɛ s'a dan na an ye mun k'a ye nin si la an ma foyi k'a ye nin si la o kuma an ka dɔn k'a fɔ n'an y'an yɛrɛ bakun di Ala ma Ala n'o de alaihi wa sallam a ko saraka tellement saraka ka bon Ala ma ko fɔ Ala ye aljana da dɔ bɛ yen da 8 min bɛ aljana ceux qui s'engagent dans la durée dans les bonnes actions pour Allah, que ceux-ci s'attendent le jour du jugement dernier à connaître le paradis, mais à connaître le paradis dans l'honneur, dans les privilèges les plus élevés, lequel c'est de rentrer dans le paradis par une porte spéciale qui leur est dédiée, la porte de ceux qui dans ce bas monde étaient parmi les plus grands bienfaiteurs, les plus grands donateurs, les plus grands partageurs, ceux qui n'hésitaient pas à partager, ceux qui n'hésitaient pas à donner, ceux qui n'hésitaient pas à dépenser pour Allah, ceux qui n'hésitaient pas à toujours être aux côtés des besogneux, aux côtés des nécessités, aux côtés de tous ceux qui doivent être assistés. Ceci, Dieu en leur endroit est très regardant. Dieu à leur endroit est très regardant. Dieu est toujours avec eux, puisque eux, ils sont toujours avec Dieu. Qu'Allah nous facilite une bonne compréhension de sa religion. Allah ka jɔnw aw ka dɔn k'a fɔ sarakabɔ faralen don baara ɲumankɛla baw de kan silamɛ ka bato kɔnɔna na sarakabɔ faralen don bato baw de kan Ala k'an kɛ sarakabɔla ye Ala ye Allah ka jɔnw sarakabɔw la saraka ka ca dɛ dan tɛ saraka la saraka bɛ bɔ ɲɛnamaya domaine bɛɛ kɔnɔ mais essentiellement dumuni saraka ji min ta saraka fɛn min bɛ don buna adamaden kɔnɔbara la o ye jumɛn ye ji ani dumuni o saraka o ka bon Ala ma ni saraka caman ye dɛ ka da ka dumuni ye hinɛ de ye dumuni ye ɲɛnamaya de ye dumuni ye adamaden ka farifoni de ye
adamaden bɛ dumuni sɔrɔ yɔrɔ yɔrɔ ka dun kuma min na a kɔngɔlen don o kɛnɛ kan foyi tɛ yen ni baro duman ni nisɔndiya ani farifoli tɛ wa kɔngɔ bɛ yɔrɔ yɔrɔ nisɔndiya tɛ yen lafiya tɛ yen foyi man di kɔngɔtɔ la wa adamaden bɛ miiri diɲɛ hɛrɛ tɔ bɛɛ lajɛlen na ni a ka kɔngɔ furakɛra ni kɔngɔ bɔra adamaden na ala ka nɛɛma tɔ fɛn bɛ adamaden bɛ commencer ka miiri olu bɛɛ la nin b'a yira k'a fɔ dumuni ye sarakaw la belebele dɔ de ye an ka dumuni tobili caya a tuma ani ala ka jɔnw ka jɛ a la hinɛ bɛ dumuni na ni ka hinɛ bɛ dumuni na farifoni bɛ dumuni na lafiya bɛ dumuni na ka seri diya dumuni b'a kɛ ka sun diya suntigɛ ka diya a bɛ sun tɛmɛ sunbagatɔ kan silamɛ ka hɛrɛ bɛɛ lajɛlen dun ka fa b'a bɛɛ lajɛlen timiya ka bɛɛ lajɛlen diya silamɛw a ye cɛsiri kɛ saraka bɔli la dumuni fɛnw na ala ka jɔnw ni bɛ saraka fɔ i tɛ se k'a nafa fɔ ka s'a dan na a nana ala ka ciden ka kumakan na sallallahu alaihi wa sallam k'a fɔ jɔn foyi tɛ jɔn ka ko tiɲɛ kɔnɔ yan ni junubu tɛ foyi tɛ jɔn ka ko tiɲɛ lahara ni junubu tɛ ala kana ni junubu se lahara nka adamaden junubu kafarilan belebele dɔ ye jumɛn ye ka sarakabaw bɔ ala ye ka da kan adamaden ka junubu kɛ a bɛ na ni ala ka dimi de ye adamaden kɔrɔ junubu fara-farali ɲɔgɔn kan a bɛ na ni ala ka dimi de ye adamaden kɔrɔ den n'a mansa cɛ den jumɛn bɛ to mansa sɔsɔli la dɔrɔn ka taa sɔsɔli la dɔrɔn ko kanu de bɛ ji di mansa la ka taga fɛ o bɛ se ka kɛ wa ni den b'a mansa dusu suma ka kumakan labato su ni tile sanga ni waati bɛɛ lajɛlen na o de bɛ den kanu ji di a mansa la anw ye ala ka jɔnw de ye anw ye ala ka danfɛnw de ye ala ye an dan a batoli de kama o batoli kɔnɔna na jurumu o de bɛna ni ala ka dimi y'an kɔrɔ n'o tɛ ni ala dimi t'an kɔrɔ kama an bɛ ala ka hɛrɛ kɔnɔ de ka d'anw ala y'o fɔ a ka alikuranɛ ba kɔnɔ ma yaf'alu Allahu bi adabikum in shakartum wa amantum k'ale ala bɛ mun de kɛ anw adamadenw tɔɔrɔli la k'anw tɔɔrɔli ka dabɔ kama k'anw tɔɔrɔ k'o fana bɛ mun ɲɛ ale ala ye n'anw kɛra ale ala barikadabaga ye n'anw kɛra ale ala dɔnbaga ye k'a k'ale ala ye k'a to ale ala ye ale ala k'an k'an jugu sago ye k'o bɛ mun ɲɛ ale ye k'an k'an fadenw sago ye o bɛ mun ɲɛ ale ye interrogeons-nous, posons-nous la question, pourquoi Dieu est fâché? Pourquoi Dieu est en colère à notre endroit? Posons-nous la question et cherchons à nous réconcilier avec lui. Parmi Drola ni Bangla. Alors tellement, Otigi ni kele minke, ale ala kama tellement, ale ala yo apprécié au rola, kale ga kele ba. Oui, ala kan fara saraka bola boka. Ala ka saraka boka anga boto badoi. Ameni walanda kunti ni mi saraka nafaka. Anana alquran ba konna la kuni saya sira adamaden. Adamaden ga saya wati. Are ado kuni saya de damne lenza ni ale tatode. Ka ba ni ala fe. Ko ala kali ni ala sira ka klekelen farale shiga. Na jara ala ka klekelen farale shiga. Walma ni kile kelen ma sɔrɔ ni lɛri kelen sɔrɔ la ni lɛri kelen ma sɔrɔ hali ni miniti 5 sɔrɔ la n'o ma sɔrɔ hali ni miniti 1 sɔrɔ la ala k'ale lasegin diɲɛ na ko bato dɔ bɛ yen k'ale ta dɔ fara o kan joona joona sani ale ka taga o bato taara kɛ jumɛn ni alikuranɛ b'o fɔ an ye ko adamaden bɛ nata a ka segin diɲɛ na hali n'a kɛra miniti 1 k'a taa dɔ fara a ka saraka bɔlen de a tɛ nata ka segin diɲɛ na pour que ka taa dɔ fara a ka sun kan a tɛ nata ka segin diɲɛ na pour que ka dɔ fara a ka imura kan a tɛ nata ka segin diɲɛ na pour que ka dɔ fara a ka sufɛ nafilaw kan a bɛ nata ka segin diɲɛ na ko hali n'a kɛra miniti 1 ye a b'o négocier ala fɛ ko pour que ka taa saraka dɔ bɔ joona 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 ka sɔrɔ ka segin ala b'a fɔ an ɲɛna ko ni wagati sera ka ban ko baara banna sani wagati ka se ala k'an fara saraka bɔla baw kan
ala ka saraka bɔ caya ala ye sunkalo ye ala ka hinɛba kalo ye ala k'an fara saraka bɔlabaw kan san kalo 12 ye ala ka kalo ye ala k'an fara san kalo 12 saraka bɔlabaw kan saraka hɛrɛ ala k'a d'an ma saraka nafa ala k'a d'an ma ala k'an sabati diinɛ kan sunkalo ba in y'a juma laban ye ala ka juma laban in k'an ye jurun kafari juma ye ala ka juma laban in k'an ye ala ka hinɛba sɔrɔli juma ye ala ka juma laban in k'an ye ala ka duwawu jaabi juma ye ala ka juma laban in k'an ye hɛrɛ belebele minnu n'an b'u nata n'an b'u sɔrɔ fɔlɔ ala ka juma laban in k'an ye o ye an bɛna ko fɛn fɛn n'an donna sunkaloba in kɔnɔ n'a ye ala k'a bɛɛ lajɛlen ban ala k'a bɛɛ lajɛlen ban sunkaloba in nana sɔrɔ hɛrɛ b'an bolo ala ka hɛrɛw la ala ka jidi k'a bɛɛ la ala ka jidi k'a bɛɛ la ala ka suba min n'an b'a ɲinini na kabini kalo in tile 20 kana se bi ma ala ka suba in ala k'an dɛmɛ a ɲinini baara la fo ka taa se sunkaloba in a kun cɛli ma ala ka suba in n'o ye lailatul qadri ye ala k'a dɔn harijigɛ la ala ka lailatul qadri dɔn harijigɛ la ala ka lailatul qadri dɔn harijigɛ la ala k'an fara jamakulu kan minnu sunna ala ye ala y'u ka sun minɛ ala k'an fara jamakulu kan minnu selila ala ye ala y'u ka seli minɛ ala k'an fara jamakulu kan minnu ye sarakati bɔ ala ye ala y'u ka sarakatiw minɛ ala k'an fara jamakulu kan a bɛna jamakulu minnu kan hɔrɔnya nin kalo ba in kɔnɔ k'u kan hɔrɔnya ka bɔ jahanama tasuma ma ala k'an fara o jamakulu kan ala bɛna listi kura min bɔ n'o ye alijana kɔnɔdenw ka listi ye ala k'an sɔrɔ o listi la ala k'an sɔrɔ o listi la ala k'an sɔrɔ o listi la أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم ونفعني وإياكم بما فيه من الهدى والبيان وذكر الحكيم قد قلت ما قلت إن كان ثوابا فمن الله وإن كان خطأ فمني ومن الشيطان واستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله تعالى ورسوله فقد غوى ألا وصلوا وسلموا رحمكم الله على خير البرية وأفضل البشرية كما أمركم المولى عز وجل وقال عز من قائل حكيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم ومجد وأكرم وأنعم وبارك على عبدك ورسولك محمد صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر وارض اللهم عن خلفائه الراشدين المهديين أولي الفضل والإحسان أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وارض اللهم عن جميع صحابته الكرام والتابعين لهم بالإحسان إلى يوم الدين وأنا معهم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وأدم الأمن والاستقرار في ربوعنا واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح واحفظ أئمتنا وولاة أمورنا واجعل اللهم ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين اللهم انصر من نصر الدين اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل الإسلام والمسلمين اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها
برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل صيامنا صيام الصادقين، اللهم اجعل قيامنا قيام القانتين، اللهم اختم لنا شهر رمضان برضوانك، وأجرنا من عقوبتك ونيرانك، واجعل مآلنا إلى جناتك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعد علينا رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة. اللهم أعد علينا رمضان أعواما متتالية برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم ارزقنا الاستقامة على دينك في رمضان وفي غير رمضان وفي كل زمان برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا في شهرنا هذا، وجعلنا في يومنا هذا، وجعلنا في ساعتنا هذه من أتقائك من النار. اللهم اجعلنا من أتقائك من النار، اللهم اجعلنا من أتقائك من النار، واجعلنا من المقبولين الفائزين برحمتك الواسعة يا أرحم الراحمين. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.